ନମସ୍କାର। ଯଦି ଆପଣ ଆଧାର ଏନେବଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ବା ଆଧାର ଏଟିଏମ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିଛି ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ନେଇ ଆସିଛି। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଯୋଉଟା ବହୁତ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ପେ ନିୟର ବାଇ, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ଏଟିଏମ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ଆଉ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ, ତା ସହିତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଗୁଡେ କାମ ଅଛି ଯୋଉଗୁଡା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ତା ସହିତ ବେଲ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ। मोबाइल रेजिस्ट्रेशन करने आपको गूगल प्ले स्टोर को जावाई पड़ो। प्ले स्टोर आप सर्च करेंगे पेनियर बाय डॉट तापर एप्सटा आसो से इनस्टॉल करेंगे। जेहेतु मोर इनस्टॉल आगुरी अच्छे मुझे ओपन कली इंटरफेस आसो आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने पड़ो। आप इंग्लीश का हिंदी में करेंगे तो मुझे इंग्लीश करुच्छे प्रोसीड मारे। प्रोसीड मार से किसी आपको इनफॉरमेशन दब तापर नेक्स्ट नेक्स्ट करी आप जीवे तापर लास्ट आसीज तापर आपको फिनिश करने पड़ो। ये आपको नंबर देवाई पड़ो। आपको गोटे मोबाइल नंबर रेजिस्ट्रेशन करने पड़ो कहीं जब आप गोटे मोबाइल नंबर थोड़े ही रेजिस्ट्रेशन करेंगे से भाया गोटे आधार कार्ड गोटे ही रेजिस्ट्रेशन करेंगे, से भाया पैन कार्ड भी गोटे ही करेंगे। तो से आप ध्यान देके करूँ। तापर मोबाइल नंबर देलापर आपको ये देखो आसीज दिस मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड विथ अस प्लीज रजिस्टर टू स्टार्ट डिजिटल बिजनेस। माने ये आपको माने गोटे नंबर आप थोड़े ही रेजिस्ट्रेशन करेंगे, डबल करें। तो ये नंबरटा मोर आगुरी रजिस्टर ना तो मुझे कौन कर रजिस्टर मारदेवा। तापर लोकेशन आपको अलाउ करने पड़ो। तापर ईमेल आईडी आपको रेडी करने पड़ो। तापर अलाउ करेंगे सबकि मोर लाइव देखा प्रोसेसिंग टी हम तार आपको जोटा ईमेल आईडी से ईमेल आईडी गोटे देवे। तापर आपको मोबाइल को गोटे ओटीपी जीव से ओटीपीटा आपको ये शेयर करने पड़ो। सबमिट करदे ओटीपी देवापर देखते ये मेसेज गोटे आसीगला कंग्राचुलेसन यू आर नाउ ए डिजिटल प्रधान। तापर आप कौन करेंगे आपको जो रजिस्टर मोबाइल थी से गोटे यूजर आईडी पासवर्ड जीव से आपको सेटा आपको खोलिया पड़ो। प्रथम जो मोबाइल नंबर से नंबरटा देवे तापर आपको पासवर्ड मांगे। पासवर्ड आप कौन करेंगे ना जो मोबाइल नंबरटा थो सेटा ही आपको पासवर्ड। तापर आप लॉगिन करी आप चेंज करने पड़ो। तापर लॉगिन करेंगे तार पुणी आउ गोटे आपको ओटीपी जीव ओटीपीटा पुणी आपको शेयर करने पड़ो। तापर वेरीफाई मारदेवे। देखो आप ये चेंज करने पड़ो आपको जो पासवर्ड देते हैं आपको चेंज करने पड़ो। प्रथम तार आपको ओल्ड पासवर्ड जोटा थो ओल्ड पासवर्ड आपको निज मोबाइल नंबरटा तार आपको मोबाइल नंबर जोटा थो आप जोटा चाहूँ देवाई से चेंज करदे री एंट्री करेंगे तापर सबमिट करदे। सबमिट होगा तापर पुणी लग आउट हो पुणी आउ थे आपको लॉगिन करने पड़ो। तो आउ थे जो पासवर्डटा देते से पासवर्ड आपको देकर लॉगिन करेंगे लॉगिन मारे। तापर ये इंटरफेसटा गोटे आपको खोलिक आसीगला तार आपको नेम को जहाँ थो से नेमटा आपको ये एंट्री करने पड़ो। तार आपको बिजनेस नेम बा शॉप नेम जोटा थो से आपको देवाई पड़ो। जहाँ भी आप ना दे पारे आपको शॉप्र से आपको एंट्री करने पड़ो। आपको देले तापर आपको कौ टाइप्र से शॉपटा से आपको देवाई पड़ो। आपको फैंसी स्टोर अच्छी कि फूड स्टोर अच्छी जनरल स्टोर अच्छी इंटरनेट कैफे अच्छी मेडिसिन कैफे अच्छी मोबाइल रिचार्ज जोटा अच्छा माने आपको से देवे। जेहेतु आम कौन कर भेराइटी स्टोर करें जनरल स्टोर मारदे तापर प्रोसीड मारदेवे। तापर आपको मेसेज आसो तापर ये आप रिफरल करेंगे। तापर आपको जब क्या रिफरल करके आप रिफरल दे पारे। तो मुझे लिंकटा आपको दे देती डायरेक्ट आप ये जाकि क्लिक करेंगे। जदि कार्य अच्छी आप देवे नचेत देखो ये इंटरफेसटा गोटे खोलिक आसीगला कंग्राचुलेसन आपको खाता सब अकाउंट क्रिएट होगा। तापर ये आपको पेड करने पड़ो। आपको मिनिमम पेड काठी को करने पड़ोनी काठी को देवाई पड़ोनी आप वालेट रिचार्ज करेंगे से आपको कटिज आपको वालेट रिचार्ज करने पड़ो। तो चलते अपग्रेड एंड करदे टोटाल आपको केमती इनकम करेंगे से विषय आपको ये देदेसी। बैंकिंग सर्विस आपको अच्छी बैंकिंग सर्विस डिजिट ट्रांसफर जदि करेंगे ये सब मुझे आम कौन कर अपग्रेड कर नाउ करवा। तीन स्कीम अच्छी तीन स्कीम आपको जो स्कीमटा आपको भल लगे से करेंगे। गोटे अच्छे 3000 टंका
ଆଉ ତାର ହେଉଛି 3700 ଟଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 1000 ଟଙ୍କା। ସେଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଆମକୁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ, ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ, ମୋବାଇଲ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ବସ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ, ମୋବାଇଲ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, APPS କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇକ୍ରୋ ATM ଆଉ ICTC ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ସେମାନେ 2700 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ଅଛି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ମନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ରିଚାର୍ଜ, ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ବସ୍ ବୁକିଂ, ଏକ୍ସେପ୍ଟ କାର୍ଡ଼, APPS ଆଣ୍ଡ ଫିଙ୍ଗର ସ୍କାନିଂ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋ ATM ଏଗୁଡ଼ା ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ 1000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ କ'ଣ ଅଛି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ମନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ରିଚାର୍ଜ, ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ଏକ୍ସେପ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ପେମେଣ୍ଟ, APPS, ଆଧାର ATM ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋ ATM ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବେସିକ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ରିଚାର୍ଜ କରିବେ, ବିଲ୍ କରିପାରିବେ, ବସ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ଆଉ ପେନିୟର କରିପାରିବେ। ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ତ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହିଁ ଟଙ୍କାଟା ଜମା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଟଙ୍କାଟା କଟିଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 1000 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଆପଣ ଗେଟ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋ ହୋମ୍ ମାରିବେ। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଗୋଟେ ଆପଣ ଖୋଲିକି ଆସିଯିବ, ଏଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଗୋଟେ ଆସିବ, APPS ମାଇକ୍ରୋ ATM ट्रांजैक्शन पर 2 गुना कमीशन कमाए। ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ, ତାପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ତାପରେ ଆପଣ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବା। ତାପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟୁ ପେ ନିୟର ରିଟେଲ ଆପ୍ସ, ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବ ସବୁଠୁ ଗଟ୍ ଇଟ୍ କରିଦେବେ ସବୁ ଗୋଟେରେ। ଏଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ପେନିୟର ବାଇର ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିପାରିଲେ। ତ ଏହାପରେ କ'ଣ କରିବା, କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବା, କେମିତି KYC କରିବା, କେମିତି ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 1000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେନି। ତାପରେ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ କରିବା, କେମିତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା, କେମିତି କ'ଣ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଡିଟେଲ୍। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ତାପରେ କ'ଣ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, କେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କେମିତି ଲିଙ୍କ୍ କରିବେ ତାପରେ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟା ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଅଛି 3ଟା ଗାର ଅଛି, ଏଠି ଗାରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଯିବ ତାର ନମ୍ବର ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର। ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଏର ଅଛି ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେନ୍ ନମ୍ବର ମାଗିବ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ମାଗିବ, ଇମେଲ୍ ID ମାଗିବ। ସେମିତି ମୁଁ ପେନ୍ ନମ୍ବର ମାଗୁଛି, ପେନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏଠି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାର ଇମେଲ୍ ID ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଦେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଲୋକେସନ୍ଟା ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନେଇ ନେବ। ତାପରେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଡ୍ ମାରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଯେଉଁଟା ଥିବ ସେଠି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଏଠି ଦେବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସଟା ଡିଟେଲ୍, ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଡ୍ ସେଭ୍ କରିଦେବେ। ଲୋକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଠି ଚେକ୍ ମାର୍କ କରିବେ, ତାପରେ ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ। ତାର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିବ, ପପ୍ ହେଇକି ଆସିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆଉ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନାଁ ସେମ୍ ଅଛି। ତା ଯଦି ଆପଣ ୟେସ୍ କରିବେ, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ପୁଣି କ୍ୟାନସଲ୍ କରି ପୁଣି ମାନେ ଠିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଯେହେତୁ ଆମର ସବୁ ସେମ୍ ଅଛି ଆମେ କନଫର୍ମ ମାରିବା। ଆପଣ ତ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇକି ଆସିଗଲା। KYC ଆପଣ କେମିତି କରିବେ, ଇମେଜ୍ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଠି ଟେକ୍ ପିକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ କ'ଣ କରିବେ, ଟେକ୍ ପିକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଏଲାଉ ମାରିବେ, ଏଲାଉ କରିବେ। ତାର କ୍ୟାମେରା ମାରିବେ, କରିବେ ମୋବାଇଲକୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଟିକ୍ ମାରିବେ, କ୍ରପ୍ କରିବେ। କ୍ରପ୍ ପରେ ମନେ ରଖିବେ ରିଜେକ୍ସନ୍ ହେବାର କାରଣ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଏଇଠି ମାନେ ଏଠି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ଏଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ବି କ'ଣ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଛାଡ଼ିବେନି, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ କ୍ରପ୍ କରି ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଥିରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ରିଜେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି କ୍ରପ୍ ମାରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିଗଲା, ସେଇଟାକୁ କ୍ରସ୍ କରିବେ। କନେକ୍ଟ ଅନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଏଇ ନମ୍ବର ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନାହିଁ ଆମେ ଓକେ କରିଦେଇଥିବା। ପରେ ଦେଖିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣ କେମିତି ଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି ଆଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିବ ସେଠି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବେ। ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ତାପରେ କନଫର୍ମ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାରିବେ। ତାପରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନାମ ଅଛି ସେମିତି ନାମ ମାରିବେ। ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ ମାରିବେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ତାର IFSC କୋଡ଼ଟା ଦେବେ। ତାପରେ IFSC କୋଡ଼ ତାପରେ ଏଠି ସବମିଟ୍ ମାରିଦେବେ। ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ଯିବେ। ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖିବେ ଏ 3 ଡଟ୍ ମାରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର କିଏ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ସପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ଏଠି ସପୋର୍ଟକୁ ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର କିଏ ଅଛି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାପ୍ ହେଇନି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାପ୍ ହେଇନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ
कौन से ना कौन से डिस्ट्रीब्यूटर सहित आपको मैप करदेव तापर आप सहित कंटाक्ट कर आपको KYC करेंगे। डिटेल्स जानते ये कंपानी नंबर अच्छी कंपानी नंबर आप कल करेंगे तार आईटा आपको ये आपको आसीज सेल्स मैनेजर माने आपको एरिया जो सेल्स मैनेजर थो ये आसीज आपको कहीं टंका देवाई पड़ोनी करार दुईटा प्रोसेस अच्छी जब आप मैंने जो 1000 टंका आप पेमेंट करार दुईटा प्रोसेस अच्छी गोटे आप निजे रिचार्ज करेंगे आ गोटे से डिस्ट्रीब्यूटर जो थी सी निजे अकाउंट से काटिक आपको देव। तो आप जब निजे करने चाहते आप 3 को वालेट को जी वालेट लोड मनी लोड ऑनलाइन करेंगे केते टंका 1000 टंका मारे तापर आप कौन करने पड़ो पनी कि आप लोड मनी बाय नेट बैंकिंग मारे नेट बैंकिंग कर आप डिटेल जमी करेंगे सेमती करेंगे। तापर आ गोटे हूँ आप जदि निजे नक आप डिस्ट्रीब्यूटर करने चाहते डिस्ट्रीब्यूटर जो करने चाहते ताले से आपको 1000 टंका देवाई पड़ो मान डिस्ट्रीब्यूटर हाथ में आपको 1000 टंका देवाई पड़ो से कौन कर अकाउंट से 1000 टंका काटिक आपको आईडी को एक्टिव करदेव। यहाँ था पेमेंट केमती करेंगे पेमेंट प्रोसेस था तार एक्टिव केमती करेंगे एक्टिव आपको 2-3 दिन खंडे टाइम लगे माने जदि आपको बर्तमान डिस्ट्रीब्यूटर मैप है तो टाइम लगे यापर डिस्ट्रीब्यूटर मैप हो डिस्ट्रीब्यूटर मैप होगा से डिस्ट्रीब्यूटर आपको कॉल कर आपको आईडीटा एक्टिव करने चाहूँगी आप कौटे होती मो सहित देखा कर से आपको दुकान को आसो से आप घर को आसो से आपको घरे आपको आईडीटा को एक्टिव करदेव ता बाबद आपको कौन से एक्सट्रा चार्ज से नेबनी जब आप देवे पुणी आप निजे मैं ठकाणी हे खाली आपको जब डिस्ट्रीब्यूटर को 1000 टंका देवे आ सहित आप किसी लेन देन करवार ना आपको डिस्ट्रीब्यूटर KYC करदेला KYC करदेला 24 घंटा कि 48 घंटा भीतर आपको आईडीटा एक्टिव हो जदि आप पेन यार बार रिटेल आईडी खोलवाई चाहते मो तल दले दिखाई डिस्क्रिप्शन करूँ कहीं जब आप करेंगे आपको 100 टंकार डिस्काउंट मिल जब आप डायरेक्ट करेंगे पुणी आपको पुणी से टंका पड़ो जब मो रिफराल जब करेंगे आपको 100 टंका डिस्काउंट मिल तो दयाकोरी इनफर्मेशन मुझे आपको देती जब आपको ये वीडियो भल लगे लाइक एंड शेयर करदे सहित सब्सक्राइब करदे पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो एमती नुआ नुआ वीडियो सहित धन्यवाद।